Hi, good morning. We're here at our beach, Aring Beach, with the family for breakfast. Who wants ice cream? We have a lot of ice cream, different flavors. You said veggies. Yeah. Babies. Hello. Pagbalunan. Lolo ko niya eh. Pala daw namin. Di ba di malukat ang daytan? Kapay kini na kami sa hotel. Awan si tatay. Mommy. There's a hermit crab. May laban pa din si tatay. Laban pa din. Ganan sa amalpas na. Wow, punana. Awag pagbugulo siya na. Ang dagayang CCTV. Oh. We have a CCTV. Ito si Nutirabi. Kasi awan yung buffalo. Basta nag-ayaw wala sa kaligiman niya. Agbuyan ang muna. Mukha na naman. Okay. Yes, yes, Nag-check-in kami sa DJ Hua. Ang dakong 50 mega wars. Swimming. Sabagay, datamo ni Manang. South China Sea. Nadagsun, tibagina. Nate! Ewan. We're all done. Jackson, let's go! Go now. Go put your slipper. Ay, ano yan na? Dagiti maaga agi na. Dagiti maaga na. Ha? Ayan, titulin mo ata din tumakan. Uwan. Supay ah. Ganda na ito. Sabi ba? Ramanantay sa mamano magtipo to bungbo. Kaya ako dato eh. 7-3. Kaidi. Domingo. Ay, where? Na yan na pagkabila na. Yeah, po ipadas na kaltagin apod. Jackson wants this. My goodness. Tulay pagpagatan ni Draxon. Oh my God. Jackson wants this. We just came here for that. Okay. Mayatan. Chooks to go. Perfect take out.
know what to feed them, that's why. Kagagam tibagasan ako. Naging mas daytan. Kaya tagi nga din dyan baba. No, nalagbaga. So, tinapula.